라오스 구시라서드니 거부로 걱정 안동로게 더버 니베스테브 마티니 거부로 걱정하라고 বার হাগতনের প্রধানমন্ত্রী এবং মন্ত্রী পক্ষরতে বিভাগ মন্ত্রী ককবাই নর্থ ইস্ট নি বাদহানি মন্ত্রী বখরকতৈ বিভাগ মন্ত্রীরনে ককবাই নর্থ ইস্ট নি 115 হাঙ্কর থাঙ্গৈ নাই আরনি বরবাই কগলাম সালেনি বাগৈ দাগির হরজাকা হানিসাকা সেন্ট্রাল মিনিস্টার বপুলা আসামনি বরপেটা হাঙ্কর থাঙ্গৈ আরনি বরবাই কগলাম সালাকিয়া তেবরনি জলন তৈব কগলাম সালাকিয়া নর্থ ইস্ট নি কাইচার হাস্তিন বাহাইকে দিল্লি বে করংরুই মাননাই অভারন তৈ नासिगै ट्रेन सेबनानै बागै सामुख्राय दङ हनिसागा ताबो बांलादेशनि बखातै जत नांमानि कक मानबाय खेनो आगरतला दागातेनि सेबमानाय तै कलकातानि सिमि बांलादेश तै ट्रेन बाय थांगै फायै मानाय खनि तुबै रहरै मानाय हनिसागा सेंट्रल मिनिस्टार अ कक्तमानो सागालाखिया आगरतला दंमा स्टेट गेस्ट हाउस कक्थुम पान्दानि बिसिंतै भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सभी केंद्रीय मंत्रियों को आदेश दिया है कि देश में जो 115 जिले हैं जो कि एक्सटेंशनल डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर जाकर दौरा कीजिए और वहाँ पर जो भी कोई विकास की योजनाएं चल रही है उसकी मीटिंग कराइए। और इसी दिशा में मैं आसाम में आया था और आसाम में आने के बाद मैं बारपेटा जिले में गया, वहाँ पर दौरा पूरा किया, जनप्रतिनिधियों से मिला, लोक प्रतिनिधियों के साथ मैंने मीटिंग कराई, वहाँ के आम लोगों से भी मैं मिला। अब 2018 में जो एक्सटेंशनल डिस्ट्रिक्ट थे, 18 के बाद जो मोदी जी के नेतृत्व में इस जिलों में काम हुआ, उसके बाद इस जिलों में कुछ प्रगति हुई है क्या, ये मैंने आम लोगों से भी पूछा और मैंने लोक प्रतिनिधियों से भी पूछा और सभी लोगों ने इस पे समाधान व्यक्त किया। कैंसर पीड़ित लोग बारपेटा में ज़्यादा थे, उसके बारे में हो, नेशनल हाईवे के बारे में हो, आदिवासियों के बारे में हो, ऐसे कई प्रश्न थे जिनके लिए ये जिला पिछड़ा जाना जाता था, लेकिन काफ़ी प्रगति वहाँ पर हुई। उसके बाद मोदी जी ने 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद खास तौर पर पूर्वोत्तर राज्य पर ध्यान दिया और जो राज्य कई सेवाओं से नहीं है, कुछ सेवा नहीं है वो राज्य में, वो सेवा बहाल करने के लिए मोदी जी ने कोशिश की। और सबसे पहले काम अगर कौन सा किया होगा तो ये जो 8 स्टेट है पूर्वोत्तर राज्य में, इनको दिल्ली राजधानी से कैसा जोड़ा जाए ट्रेन के माध्यम से, इसके लिए काम करना शुरू कर दिया। और मुझे आपको बोलने में खुशी होगी कि मैं कल हमारी जो NF रेलवे जोन है, तो मैंने कल त्रिपुरा दौरे में जब आया तो मैं निरीक्षण यान के माध्यम से मैं अगरतला सबरूम गया, जो नया अभी रूट बना सबरूम बांग्लादेश के बॉर्डर पे आता है। हम वहाँ तक हमारी लाइन ले गए, वहाँ पर बहुत ही अच्छा एक स्टेशन बनाया और चित्तगांव जो वहाँ पर पोर्ट है वहाँ से नज़दीक है, हम वहाँ मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब आगे चल के बनाना चाहते हैं। बांग्लादेश के साथ चर्चा करके अगर मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब अगर वहाँ बन गया तो
वहाँ के माल ढुलाई के लिए अपने को बहुत बड़ा फायदा रेलवे को होने वाला है। अब अपन तो अपने सबरूम तक लेके गए, लेकिन बांग्लादेश का काम अभी भी बाकी है और बांग्लादेश सरकार के साथ हमारी चर्चा चल रही है। आपका मतलब ऐसा है कि वहाँ पर एक बड़ा रोड बनेगा, उधर का जो माल आएगा अपने इधर का लाना और ले जाना, उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ेगा, वो इंफ्रास्ट्रक्चर हम वहाँ सेंटर में खड़ा करेंगे। क्या क्या होगा, क्या मल्टीपल तुम नदियों से भी माल ले जा सकते, अथॉरिटी के साथ हाँ तुम रेल से भी ले जा सकते और EST से भी बाय रोड भी ले जा सकते, इसको बोलते हैं मल्टी मॉडल। मिनिस्टर साहब, हमारे राज्य में जो रेल स्टेशन है उसमें जो अनाउंस होता है 3 लैंग्वेज यूज किया जाता है, हिंदी, इंग्लिश और कॉर्पोरेट। हिंदी, इंग्लिश और कॉर्पोरेट जो हमारे यहाँ स्टेट की लैंग्वेज है। हालांकि स्टेट के 2 लैंग्वेज है, बांग्ला और कॉर्पोरेट। बांग्ला में यहाँ पे कोई अनाउंस नहीं, मेन लैंग्वेज मेन लैंग्वेज बांग्ला है, पर बांग्ला में कोई अनाउंस नहीं होता, क्यों नहीं होता? अच्छा, हर स्टेट में अलग अलग भाषा होती है, ये कोई त्रिपुरा का ही विषय ऐसा नहीं है, हर स्टेट में अलग अलग भाषा होती है, लेकिन राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलाकर कौन सी भाषा में यहाँ पर घोष करना है ये तय करती है और वही भाषा में वहाँ पर घोष किया जाता है। तो बांग्ला के लिए कोई रिकमेंडेशन गया नहीं किया? तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके बारे में हम राज्य सरकार से चर्चा करें। डिमांड होगा तो उसको ट्रांसलेट ही करना है। डिमांड पता नहीं है कि डिमांड का रजिस्ट्रेशन क्या बात करना है। और मैं GM साहब को भी इससे पहले बहुत बार ये बोल चुका आएगा तो उसे करा देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट से नहीं आया कोई? ऐसा नहीं, स्टेट गवर्नमेंट से चर्चा करेंगे हम इसके बारे में, जो आपका सुझाव है। हम खुद ही उनसे बात करते हैं। नहीं, ये सुझाव हमारा नहीं, पब्लिक दोनों राज्य कम का से कम पब्लिक का 68% है बिल्कुल। पब्लिक का जो सुझाव बंगाल समझ से के हम इसके बारे में राज्य सरकार से चर्चा करें। अच्छा, वैसे ये जो लैंग्वेज का मामला है ये कहाँ से प्रोपोजल आता है, स्टेट से आता है या सेंट्रल से? देखिए मैंने क्या बोला, ये लैंग्वेज कितने लोगों में बोली जाती है, राज्य में इसका दर्जा क्या है, ये तो राज्य सरकार ही बता सकती है। और ये प्रश्न त्रिपुरा में नहीं है, हर राज्य में अलग अलग बोली भाषा लैंग्वेज के बारे में से अभी तक कुछ बातचीत हुई है? ऐसा कहाँ बोला है हमने? हुआ है क्या? हमने कहाँ बोला है ऐसा? आपको क्या चाहते, क्या चाहते हैं हमसे आप? मैंने क्या बोला, हर राज्य में 4-5 भाषा बोली जाती है, उसमें से कौन सी भाषा में उद्घोष करना ये पहले से तय है। अगर जरूरत पड़ी तो हम राज्य सरकार से चर्चा करेंगे। चलो आगे कोई सर, रेलवे का नेटवर्क जो है वो नेटवर्क के बारे में बात हुई और अगरतला अफरा ये रेल लाइन करने के लिए बात हो गई। बॉम्बे गाड़ी चलाने की लिए बात हुई, क्योंकि यहाँ से बम्बई में आने जाने वाले की संख्या बहुत है, तो उनकी रिक्वेस्ट थी यहाँ से बम्बई के लिए गाड़ी चलना चाहिए, ये भी चर्चा हुई। और उन्होंने जो हमारे प्रश्न रखे हमारे सामने, उस पर हम सकारात्मक विचार करेंगे। मंत्री जी, आज मीडिया रिपोर्ट में हमें पता चला कल जो आपकी बैठक हुई है, उस बैठक में आप अगरतला सबरूम लाइन के जो काम हुआ है उस विषय में थोड़ा नाराजगी पेश की है, उस बारे में हमें थोड़ा विस्तार से बताएं। नाराजगी का मतलब ये है कि वहाँ पर जो काम हुआ है उसको जल्दी से जल्दी पूरा करने के बारे में कल चर्चा हुई। नाराजगी काम खराब है, इस पर नाराजगी नहीं हुई, लेकिन जो कुछ काम उस लाइन पे बचे हैं वो जल्दी से जल्दी पूरा करने के लिए चर्चा हुई। मेरा और एक सवाल है, अगरतला से राजधानी हफ्ता में कम से कम 3 दिन और कलकत्ता वाले ट्रेन हफ्ता में 7 दिन में 7 दिन चलाने का 2 दिन पहले से डिमांड है, और सबरूम से कम एक एक्सप्रेस ट्रेन चलाने का डिमांड है। ये स्टेट गवर्नमेंट भी ये ऐसा है, कोई भी इसके बारे में कोई भी ट्रेन अगर चलानी है उसमें पैसेंजर जो 2 दिन चलती है उसमें कितने पैसेंजर आते हैं, गाड़ी चलाना तो हमारा काम ही है, गाड़ी चला देंगे, लेकिन उसमें कितने सीट पर डे बैठते हैं इसका जरा हम अंदाज़ा लेंगे और चलाने में हमें कोई हरकत नहीं चाहिए। Sir, is there any plan to set up this railway recruitment board or Tripura or Governor? I mean Tripura. Is there any plan to set up this? नहीं अभी दूर का
क्या भर्ती प्रक्रिया हर स्टेट में रिक्रूटमेंट बोर्ड वो तो ऐसा है, वो सतत चलने वाली प्रक्रिया है। ये ऐसा कोई उसका टारगेट नहीं है, जैसा जैसी जरूरत पड़ती वैसा वैसा रिक्रूटमेंट बोर्ड चलता रहता है। अलग से रेलवे डिवीजन बनाने का डिमांड है स्टेट गवर्नमेंट से। रेलवे का डिवीजन स्टेट वाइज नहीं होता है, जोन वाइज होता है। और ये जो अपने 8 स्टेट है और इसमें कुछ बिहार और पश्चिम बंगाल के भी कोई एरिया आता है, जोन वार होता है, स्टेट वार कभी नहीं होता है। देश भर में जो जोन है वो राज्यवार नहीं है। डिमांड इज नॉट फिजिबल। फिजिबल नहीं, ऐसा नहीं है। आगे चल के हो सकता है कुछ, लेकिन आज के तारीख में रेलवे जोन वार होती है, स्टेट वाइज नहीं होती। यहाँ के सीएम साहब जो मेरे पुराने दोस्त हैं, उनसे भी मैं मिला, उनसे भी अगरतला के बारे में, त्रिपुरा के बारे में चर्चाएं हुई। रेल के दोहरीकरण की बात भी उन्होंने उठाई। 2 जगह पे उनको सर्वे के लिए मैंने हाँ बोल दिया, और दोनों ही सर्वे हम जल्द से जल्द दोहरीकरण का और दूसरा सर्वे हम जल्दी करेंगे। इसमें कोई हमें मुश्किल नहीं लगता। बस आपको अगर कुछ पूछना है तो सकता हूँ। सर कौन कौन सी जगह पे ये दोहरीकरण का डबल लेन का सर्वे होगा? एक तो अगरतला से जो अभी आपका लंबिंग जो लाइन लंबिंग लाइन, उसको कैसे इसी को दोहरीकरण करें या दूसरी लाइन बनाए, उसके लिए सर। मंत्री जी, अगरतला में 2 स्टेशन है, एक है बादरघाट और एक है जोगिंद्रनगर, जो जहाँ पर बहुत लोगों की आवाजाही ज्यादा है। अगरतला में 2 स्टेशन है, एक है बादरघाट जो मेन स्टेशन है जहाँ पर दिल्ली जाती है ट्रेन, और जोगिंद्रनगर एक स्टेशन है जहाँ पर बहुत ज्यादा आवाजाही है लोगों का। ये स्टेशन का हालत इतना खराब है, आप देखेंगे तो स्ट्रेंज हो जाएगी। शौचालय की व्यवस्था नहीं है, माँ बहनों को बहुत तकलीफ हो रहा है, और इसके अलावा भी बहुत सारे स्टेशन है जिसमें शौचालय का व्यवस्था नहीं है और क्लीनिंग नहीं है। मैंने स्टेशन मैनेजर से एक बार बात की तो उन्होंने कहा कि आप बदरपुर में बात कीजिए। बदरपुर में हमने न्यूज, तो ये अगर पूरा हो गया, अगरतला, आखरा और सबरूम चित्तगांव तक पूरा हुआ, तो आज के तारीख में कलकत्ता से जो माल आता है अगरतला को, तो 38 घंटे लगते हैं। और ये अगर रूट हमारे हो गए तो 22 घंटे में यहाँ हम आ सकेंगे, 16 घंटे में हम यहाँ आ सकेंगे, और 22 घंटे का समय हमारा यहाँ बचेगा। ये ऐसी स्थिति होगी क्योंकि अगरतला के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक काम यहाँ पर हो जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय कार्गो या फिर टर्मिनल की प्रगति का भी मैंने जायजा लिया। 2021 में किए गए पिछले दौरा, मैंने 2021 में भी नवंबर में पहला दौरा किया था। उस समय में जो काम चल रहे उसका मैंने दौरे में मीटिंग में आढ़ावा किया था। उसके बाद जो काम हुए, मैं काम का सुनकर बहुत खुश हूँ क्योंकि प्रगति अधिक देखी गई। उसके बाद नवंबर के बाद और आगे भी काम बढ़ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कल सभी रेल अधिकारियों को निर्देश दिया है कि समय से पहले या समय पर ये काम पूरा होना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि हमारे सब INF के अधिकारी इस पर ध्यान देंगे और ये काम समय के पहले या समय पे पूरा करेंगे, ये मुझे अपेक्षा है। और मुझे मेरा एक सवाल है उसका बड़ी भैया से। असल में जोगिंद्रनगर जो स्टेशन है वो डी क्लास स्टेशन है, जितना मुझे जानकारी है। वो स्टेशन में अगरतला का एंट्री पॉइंट बोला जाता है। ये स्टेशन को, इस स्टेशन के रेगुलर स्टेशन क्या होगा ये, और अगर रेगुलर स्टेशन हो जाएगा तो शायद जो प्रॉब्लम है अभी ये भी सॉल्व हो जाएगा। आज GM साहब भी मेरे साथ है और आपने जो बोला कि वहाँ पर टॉयलेट नहीं, पानी की व्यवस्था नहीं, लाइट की व्यवस्था नहीं होगी, मुझे ऐसा लगता है कि हमने अदर स्टेशन में जो स्टेशन लिए थे, अब वो स्टेशनों का काम लगभग अभी पूरा हो चुका है। लेकिन इसके बाद भी जो जोगिंद्रनगर की बात आप कर रहे हैं, हॉल्ट स्टेशन है, हर स्टेशन है। मैं आज ही GM साहब को बोल रहा हूँ कि खुद जाकर उसका
क्या स्थिति है वो देखे और जो भी व्यवस्था वहाँ करना जरूरी है वो जल्द से जल्दी करें। अगरतला अखौरा का जो रेल स्टेशन का जो रेलवे लाइन का जो कंप्लीट हो गया। उसके साथ सर मेरा भी एक एडिशन है कि कुछ दिनों पहले खबर आया था कि बांग्लादेश के मंत्री ने वहाँ पे विजिट किया था और वहाँ पे जो काम का जो प्रोग्रेस है उसमें कुछ नहीं है। गाँव के काम पे बांग्लादेश के साइड में जो काम हो रहा है, बांग्लादेश के साइड पे तो ये हमारे नैरो गेज उधर तो काम ही नहीं चल रहा है और अपने काम के नाम कुछ होने का कुछ कारण ही नहीं। हमारी तरफ नहीं, उस साइड में जो काम हो रहा है। चाहे बांग्लादेश सरकार के साथ हम केवल चर्चा कर सकते हैं, काम कैसा हो रहा है, शिकायत क्या है, हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन दोनों देशों के बीच में आवाजाही शुरू करने के लिए हमने हमारी तरफ से दिसंबर तक लगभग काम पूरे करने का निर्णय किया है। मैं खुद अभी अखौरा जाके आया और स्थिति को देखा, लगभग स्टेशन कंप्लीट है, लाइन कंप्लीट है और दिसंबर तक हम ये काम पूरा कर लेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। Bising ka tabu bo tongko samtona lokuro bengko thangi bo update khlaidani rizagya waisagi sajako machine hamya khana phadi tini phadi omo hakimang bising ni inka omo haino party mu kasepika khoi champawar chorashikor block loi nanglajak Tripura Gramin Bengo agini jorawa bororo bank tamo shia rang khatinana ringya japa ribuchu wakhagrogo rang pusha khatilayo phiaba tongbol slajago bororo bank tamo shika tei banko rang khatina robo shrungka phia banko rang khatina thangibo junjal asajak tabo baksa bank hek khlajage rang ro kamajago khokjago khatima rang ro sudase maya hani bai tal thigino up to date recovery ro khaden nango phiaba o up to date te recovery khalen thangi tabo haino hai junjal klajak tongko songlukuro baksa khatijak rangni update te recovery ro khlaimia baksa lun najak busuk sujaka busuk tongkho up to date karni bage shawimaya bisa khaksa romui bank ni machine hamia ngmani bai line don bajak up to date khane phangero patika khoi champo hawar Tripura Gramin Banko chakra khoroksa shaka banko up to date ni bage phaimani phiaba machine hamia hani sajaka wasia wania agebo ware bai oba sajaka tabu loan namani loan up to date sude khlaimeya phadi heke khnaneleano chakra satamu shaka sini banko to iko समस्या दङ बैंकनि रां द्रखायाखै जों आपडेट माखाया आपडेट माखायाखै जों रां रिकभार लोन हा तंनाय बा रिकभार अब साइमिया कोटा लोन बुसुक थांका और रिकभार जों साइमिया अब समस्या थाखाय गरम दि 1.5 बছर 2 बছर चलि दङ आपडेट निया आपडेट खाना सकायना मेसिन नष्ट सिन आपडेट खेमिया नरक नांखाय जों संगाय को क्लाइ खांगेरा वाइ बोसोर फायगोन नोंलाय मा बेंको वाइ काबदो खाना बगे आं किछु दिन अन्ध्र फायो तुति मासब संनांगो मेसिन नष्ट नि खबर मान निन सामा मते नन सिमे दम हाइखाय ना बुइबराव मा हाइखाजै त किछु किछु नंगनि का बुना माते हिसाब मा खायलाया गनो अप टु डेट जे मा खायं तमना प्रॉब्लम होदों नोंनि प्रॉब्लम दङ जथेष्ट बबे प्रॉब्लम माखाय ओ जे सिनत लोन दङ स्टाफ निबा गाव लोन अरिको बार पुसुंगा आं याव साइमिया त हिजाब साइमिया ओ हिजाब सेमा ना ना बना कुछ समयनायाको बिना टकाचे सुङि मातलाङ अमतिरकता नरक असक को आप तो जन मा खाय तो न बरम साबरको ताम साजा मेसिन नष्ट द मेसिन नष्ट गाम पर नरक सनामनानि बगे कुन साके बक ताम सा साका सारचिन र मूल्यवान बैंक ग्राम बैंक की एता दिन मेसिन नष्ट अब दस नाम में ना कि ते दामी मेसिन तो में yang सुख अच्छा अब बहु कारण दं अब नन साइज त हानि आपिरो साथ आदि साबो आपको सब साबो अब बैंक ने स्टाफ रो गै नरक ताबुक ताम ने तक ताबुक म हाइके मंग तंग हाका बसर बसर म हाइके तंग नरक बाहायके मा तंजंग न म हाइ बसर बसर त तनानि को गया तंग हाइ तिनते असुबिदा नाय कास्टमार बने लेनदेन हिसाब साइमिया नाय रां बसर तंग रिगु बार लोन रां बसर रिगु बार गाव साइमिया त आं हाइ माने ते बुइबो म ब बैंक म ब जागा Tripura Gramin Bank চাম্পাহাট শাখা স্টেটমেন্ট আমরা দিয়ে দিই না অনেক অনেক মানুষ তো কইতাছে ওখানে 1 বছর 1.5 বছর দইরা তারা আপডেট করতেছে না তাহলে মানুষ তো প্রবলেমে ফাঁসতেছে তো না তাহলে এই ব্যাপারে আপনারা কি বলবেন আপনারা তো জানেন আপনারা তো এডুকেটেড আপডেট তো লাগে অনেক সময় আপনারাই তো কোন আপডেট যদি না হয় আপনারাই তো কোন বকে অনেক সময় এতদিন আইছে না কি আপডেট করছে এরকম তো কয় স্টেটমেন্ট দিয়ে দিচ্ছি রে ভাই মেশিনটা নষ্ট আছে দেখে না তাই মেশিন তো 1 বছর ধরে নষ্ট হয় এটা তো অসম্ভব ব্যাপার কারণ না তারা তো কইতেছে ধীরে ধীরে আয় না
Norong babu hai ke go ben go update khai bri bahai sathala. Tam aba busuk din kha mai samane. Aba to manager ba yable public ni problem sumo. Manager problem yable. Norong busung kha. Makaya. गुबुन फासिं साथाय कलायो बेंको रां खातिके रां कमाया हनेजे खातारि लुकुरक रां दालायो फिया बुसक खातिजाका बुसक तंकरै आबुसुसे नानिने सेप करै अप टू डेट क्लाइमेटनि बागै हानिबाय दाक्ति अप टू डेट मेसिन सुनामै रखा हेंके बेलेन चानाय हने सालाय तंलायखा नुंनाय सिनाय लुकुरक Salthamroi ferang jatini sermanya lokurab haini bo yoyangai lahar kasuni nanglai Salthamroi jungprang kरै jungprang habanogo thangai waribai saibo ungliya julaja kha lukurok yogya angai phungjorawono jungprang sanlaye lahar kasulaja khurang tisalaja amtre lukurok koktama mane logino lahar kasuma thayo thangai soija rishumuk mondol kasko sushankor bomik amtre lukurobai lahar kasna rogbai kok salaja damni rogoi lahar kasumani jungprang kaham sep sanlaye kok salemene bisingtei helenka Mondol kasku susungkor bomigno samo manai tei jungprang ne sep kaham khairi dune hne kok manma bai lahar kasuma prosanya lekha lahar kasuma prosawi kusang ungkha lahar kasujaka rishumuk bidan sabha center ni amchayo khobjak sarasima master para amchayo আমরা কেউ দেখি না কেউ আই আমরা দেখেন না আজকে 4 দিন পর্যন্ত এরকম প্রশ্ন আমরা বাইরে হয়ে গেছে দেখো এটা কি ব্লক কি একটা জায়গা তো হচ্ছে না আরো একটা জায়গা না না একটাই এই খালি জায়গা মানে 1 কিলোমিটারের ভিতরে প্রধান দাঁড়ো এই মঙ্গলবার শেষ করতে থেকে বুঝিনি কাকু মানে মঙ্গলবার বুধবার বৃহস্পতিবার আজকে আমার শুক্রবার কারণ তো বলিস আচ্ছা সাইড বাজার আছে বহুত দিন আমরা অফিসে যাইয়া জানাইছি যে আমরা এই দিন থেকে লাইন দিছি আমরা এক মোটরে জল করতে পারি না তখন আমরা সাপ্লাই জমা আচ্ছা 3 দিন সাইড মোড়টা ডক্টর বেশি বাজে আমি করব বুঝিনি আজ 3-4 মাস ধরে আরে মানে এরা জানলে কয় আমরা জানি না ফোন করলে ফোন ধরে না জনসাধারণের লাগে গ্রাম পঞ্চায়েতের মাস্টারপাড়া গত পরশুদিন ঘূর্ণিঝড়ে এই এলাকায় বিদ্যুতের খুঁটি ভেঙে পড়ে কারণ এখানে বড় একটি গাছ ভেঙে পড়েছিল বিদ্যুৎ খুঁটির উপরে তো বিদ্যুৎ খুঁটিটি ভেঙে পড়ে এবং তার ছিঁড়ে যায় অ্যাকচুয়ালি ঘূর্ণিঝড়ে সমগ্র বিলোনিয়া জুড়ে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বিশেষ করে ইলেকট্রিক ডিপার্টমেন্টের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে কাজ সারাই চলছে ডিপার্টমেন্ট চেষ্টা করছে এই এলাকাটাতে হয়তো বা কাজ সেভাবে হয়নি তো আজকে এই এলাকার মানুষ তারা রাস্তা অবরোধে বসলেন তাদের অভিযোগ গত 3 দিন কারেন্ট নেই জল নেই স্বাভাবিকভাবে 3 দিন কারেন্ট না থাকলে পরে যা অসুবিধা হওয়ার কথা তা তো হচ্ছিলই তো আমাদের মাসিরা দিদিরা বসলেন রাস্তায় আমরা খবর পেলাম আসলাম ওনাদের সঙ্গে কথা বললাম ওনারা বললেন যে বিদ্যুৎ দপ্তরের বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ এখানে কারেন্ট নেই 3 দিন ধরে তো আমরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছি উইথিন 1 আওয়ার 1 ঘন্টার মধ্যে আমরা স্টেপ নিচ্ছি যাতে এখানে যা প্রবলেম আছে সলভ হয় ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি এসডিএম এর সঙ্গে কথা বলেছি ডিএম স্যারের সঙ্গে কথা বলেছি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন নেসেসারি অ্যাকশন নিয়েছেন এবং বিদ্যুৎ দপ্তরের আধিকারিক এবং লেবার অলরেডি কাজ শুরু হয়ে গেছে এখন মাসিরা দিদিরা রাস্তা অবরোধ উদ্র করেছেন আমি ধন্যবাদ জানাই তাদেরকে যে খুব তাড়াতাড়ি আমাদের কথায় ডিপার্টমেন্টও এসেছেন কাজ করছেন এবং আমাদের এখানে মাসি দিদি যারা আছেন তারাও রাস্তা থেকে সরে গেছেন ধন্যবাদ মাসিরা খুশি তো দিন কারেন্ট নাই আমরা কারেন্টের লাগি খুব অসুবিধা হইতেছি জল নাই জলের লাগি অসুবিধা আমরা বিদ্যুৎ দপ্তর আয়োগ আমরা কারেন্ট ঠিক করে দাও আমরা আবার ছেড়ে দেব কবে থেকে মাসি কারেন্ট নাই আপনার এলাকায় আজকে 3 দিন নাই তো আপনারা কি জানানো হয়েছে দপ্তরে খুব হইছে জন ফোন করা হইছে আজকে নাইলে আইতে এতটুকুর ভিতরে হইছে নালে রিসিভ করে না আমরা মোবাইলে সুইচ অফ কারণ নাই আমরা কি করে ফোন করব যতক্ষণ আসিল ততক্ষণ করছি কিন্তু বাবা আমরা সত্যি সীমা থেকে গেছে 3 দিন পর্যন্ত কারেন্ট ছাড়া থাকুন যায় না 3 দিন পর্যন্ত কারেন্ট ছাড়া থাকুন যায় না এটা আমরা মানুষ না গরু কালকে ঘুমা যায় না গরু মানুষ ভালো সব আমরা ঘুমা যায় না এটা কোন জায়গা মাসি এটা
বিলোনিয়া সারাসীমা এটা রোডটা কোন রোডটা এটা? আমরা বহুত দিন যাবত ভুগাইতেছে। হ্যাঁ, আজকে যদি যায় কয় যে ভিউ নাই, তারা কি ভিউজ নাই কইয়া আমরা 2 দিন ভুগায়। এটা কথাও তো আমরা বছর অনেক ভুগতেছি, কিন্তু আজকে 3 দিন আমরা একবার শেষ করেছে। জল নাই, স্নান করতে পারি না, রান্না করতে পারি না, জল নাই, কারেন্ট তো নাই। ওই এটা কি এই সমস্যাটা প্রতিনিয়ত হয় নাকি? হ্যাঁ, সব সময় এই কারেন্ট অফিসে জিজ্ঞাসা করো, সব সময়। আর আপনার এখানে এলাকাতে কারেন্ট নাই যে কতদিন? 3 দিন, বৃহস্পতিবার ভোরবেলার থেকে নাই কারেন্ট। মানে তুফানের পর থেকে আর কারেন্টে টোটালি আইছে না। তো আপনারা কি দপ্তরে খবর দিয়েছেন? খবর মানে ফোন তারা তুলে না, আমরা ফোন আমরা আগরতলাতে লোক দিয়ে ফোন করাইছি, তারা ফোন তুলে না। এটা কোন জায়গা মাসে? এটা পূর্ব সারাসীমা, ত্রিপুরা বাজার, মাস্টারপাড়া ধরে। এখন মূলত আপনারা মানে রাস্তা অবরোধটা মানে বিদ্যুতের লাগে তো না? জলের সমস্যা আছে। বিদ্যুৎ আইলে তো আমরা জল পাবো, জল পেলে তো আমরা বাড়ি ঘরে ঢুকবো, নাহলে আমরা এখানে আছি। সবচেয়ে বড় কথা, আমাদের লেখাপড়ার ছেলেবেলের লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যেতেছে। ক্যান্ডিডেট আছে, ক্যান্ডিডেটরা ঠিক মতন পড়তে পারতেছে না। এমন অবস্থাতে আজকে বিদ্যুৎ দপ্তরে আমরা এই পর্যন্ত তো 50টা বছর কমপ্লেন দিয়েছি। ওরা হিন্দুর লাই, এরা আসতেও রাজি না, দেখতেও রাজি না। তৃতীয় কথা হলো, জল না থাকলে এই মহিলারা কোনানে যায় জল আনবে, কোনানে বাদ ফাঁক করবে। কোন বাদ তো অন্তত 2টা খাইতে হইব। জলের জল নাই, জল না থাকলে আমরা ওই আধা মাইল ওদিকে থেকে ওই মহিলা যায় জল আনা। এখন তাদের কাছে বলার পরে তারা এটা শুনতে রাজি নেই। দ্বিতীয় কথা হলো কারেন্ট নাই। এই অবস্থা ছেলে মেয়ে লেখাপড়া প্রচন্ড ডিস্টার্ব হইতেছে, পড়তে পারতেছে না। এমন অবস্থাতে আমরা কি করতে পারি? আমাদের আর কোনো রাস্তা খোলা নাই, একমাত্র আমাদের রাস্তার ওপর ছাড়া বিকল্প কোনো আর রাস্তা নাই। এবং প্রশাসন দেখুক, প্রশাসন দেখি তাদের বিদ্যুৎ দপ্তরের উপর কি করবে না করবে তারা বিদ্যুৎ দপ্তর এবং দেখেন বিদ্যুৎ দপ্তর আয়োগ, এসডিও আয়োগ, এরা আসি দেখো কি অবস্থাটা বুঝলাম। কয়দিন ধরে কারেন্ট নাই এলাকাতে? 3 দিন। যেদিন একটু বৃষ্টি হয়েছে, প্রথম দিন যে বৃষ্টি হয়েছে, এই বেলা 2টার পরে থেকে যে এখন পর্যন্ত না। আপনারা কি জানাইছেন দপ্তরে? অনেক একবার না, বহুবার জানানো হয়েছে, কমপ্লেন লিখিতভাবে দেওয়া হয়েছে, আসে নাই। আর সমস্যাটা কি প্রতিনিয়ত আপনার এলাকাতে হয়? হ্যাঁ, প্রতিনিয়ত হয়। আইলে মানে খুললে কোনোখানে সে একটা লাইন কারেন্ট আসতেছে না, সেটা আরো খুলে অন্তত 2 দিন পার করে দেয়, সেটা আইলে না। তারপরে আমরা যাইয়া ওনাদেরকে বলি যে এই অবস্থা। দেখেন, এই যে একটা ছোট বাচ্চা আছে, বুঝছেন, মানে এটা আমরা কিভাবে রাখুন দেখি কোনছে। এই একটা ছোট বাচ্চা, দুধের শিশু, এটা কিভাবে রাখুন? ছেলেবেলা শিশুরা রাখা খুব কঠিন ব্যাপার না বাবা, বলুন তো। এরা ওই ওয়েদারে জন্মগ্রহণ করছে, যেই মাত্র কারেন্টটা না থাকে ছটফট করে করতে আরম্ভ করে। কোন জায়গা মেশু এটা? এটা হচ্ছে সারাসীমা মাস্টারপাড়া। তাহলে দপ্তরে কোনো হাল ধরে নাই। আজকে তো 72 ঘন্টা হইতেছে কারেন্ট নাই, পানি হলো সমস্যা। ছাত্রছাত্রীরা ট্রাম টু পরীক্ষার জন্য তারা প্রস্তুতি নিতেছে না, বিদ্যুতের লেগে করতে পারতেছে না। দপ্তরে কোনো হাল ধর নাই। কবে থেকে কারেন্ট নাই আপনার এলাকায়? 72 ঘন্টা হইতেছে। দপ্তরে জানাইছেন? দপ্তরের কাছে ফোন একটা কমপ্লেন নাম্বার দিছে জনসাধারণ লাগা, ওই কমপ্লেন নাম্বারে ফোন উঠায় না। মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী আছে, মোবাইল সরকার যদি বিশ্বাস করেন আমাদের মোবাইল দিয়ে রিডাইলে দেখাই দেবো তো কতবার ফোন করছি বিদ্যুৎ দপ্তরে। এটা কোন জায়গা? আরে কারেন্ট অফিসে ঠিক আছে, আপনারা কারো কোনো কথাতে আমরা সম্মতি আছি। আমাদের কথা সমস্যা যদি সমাধান जेरक इंस्टेंस खाने बागै वानाजाक
rang khatinane bagui lama manjagya angui tongo kaham ke sawi manya boro thangnai tam khlainai sabno swngnai poito thangi maya angui tongo sabno sungke kaham kok biti mano eba jora korei haba nogrogo thanglasu khlainani borongni bagui beleno kaham koktuma tei kaham sep sap tongo nini ani jotoni sampabono nogo tongtui tuino haba nogorogo tongtui tuino eba jefuru srapsa jora mano jora kariuino insurance khlai mannai tei rang khatimungni kok biti nawi mannai The New India Insurance Company Limited ni lamatei abo kaisa hapang bai kosiwina hajak insurance company oro joto malkhung eba car motorcycle sakduk eba health personal accident fire accident ungma rongni insurance khlai manai asuk simia katal khlai juda juda scheme tabuk tubujagoi tongo The New India Insurance Company Limited ni lamatei aborong ungkha Kisan Vikas Patra monthly income scheme 5 years NSC 8 issues 1/2/3/5 year time deposit scheme obrona karibo tongo Department of Post India ni bekhaktei PLI Postal Life Insurance RPLI Rural Postal Life Insurance RD Money Deposit Scheme monthly interest scheme akorok jerok tabukbo obuti hairok insurance eba rang khatimurok khlaimaya khon boroni bagui The New India Insurance Company Limited by Kurungi Mano teba kaham ke sinane bagui kurungdi nikoma The New India Insurance Company Limited a Gulf of India undertaking Nayantara Deborma agent code AG 00114965 Supari Bagan Krishnanagar Agartala West Tripura pin 799001 Kogdo number 8575102825-825-803-7592 email debormanayantara@gmail.com jeroni nangkungman insurance tabo khlajaya khon tongkho borok dai dakti khlaiei onni kumau kurungi mano tamni hunba bufro tamro patu thangke pusia langmani musa titi korei hani bai jora tongseni baithani sakduni simi malkhung motorcycle akoroni insurance tei rang khatimungni samung phologoi thinangno kusung kwar khanyani waslai tongo borok The New India Insurance Company Limited by kurungai insurance tei rang khatimungni kok biti nawi mano Sibaisala hakor Devipur amchayo Tripura hakni malmata hamkhrai bai naikolcha kaisa malmata Kempo African Swine Flu bebar nongsakha Sibaijolo hangkoni Devipur amchayo Tripura hapangni malmata hamkrai bai naikoljak kaisa malmata khamporo African Swine Flu bemar nukjakha salnai saltam romoi belekino wakni sago nukjakha o bemar aboni bagino wakni sakni thei RTPC amjoni bagai Guwahati ni kaisa amjomu center thei rohorjakha aro thei amjomu ni report manke malmata hamritisani ni bagai bele chubachu ungnai hini saka malmata hamkrai tangbidini mantri Bhagavan Das bote bashaka Swine Flu ni mungsa bithi korei aboni bagino wak rongno buthari khibna nangnai abo hakiran Devipur amjoni wak farm ni wak rongno bo buthari khibna nangnai hini saka एक्चुअली আমাদের সিপাহীজলার দেবীপুর যেটা শুকরের খামার গত কিছুদিন আগে আর একটা মরক দেখা দিয়েছে এবং সঙ্গে সঙ্গেই তার কিছু শুকরের স্যাম্পল আমাদের রিজিনাল অফিস যেটা রয়েছে ল্যাব রয়েছে গুয়াহাটিতে সেখানে পাঠানো হয়েছে তার আর্টিফিশিয়াল টেস্ট করা হয়েছে এবং মারাত্মকভাবে আফ্রিকান সোয়াইন ফিভার পাওয়া গিয়েছে অ্যাকচুয়ালি আমাদের পার্শ্ববর্তী রাজ্য এটা মিজোরাম অরুণাচল প্রদেশ রয়েছে এখানে প্রচুর পরিমাণে শূকর পালন হয় তো বেশ কয়েক মাস আগে আমাদের কাঞ্চনপুর শূকর খামারেও আফ্রিকান সোয়াইন ফিভারটা পাওয়া গিয়েছিল তো এইভাবেই আমাদের দেবীপুর ফার্মেও ধরা পড়েছে এবং
আমরা ইতিমধ্যেই অনেকগুলো শূকর মারা গিয়েছে এবং কিছু শূকর যেগুলো এখনও স্টেবল রয়েছে আলাদা করে রাখা হয়েছে। আমরা আমাদের তো গুজরাটে একটা প্রোগ্রাম ছিল, যদিও আমি যেতে পারিনি সেখানে। হিন্দি মিডিয়ামে এই ঘটনাটা ঘটেছে, সেক্রেটারি বা ডাইরেক্টরও ছিল না, তো আজকে ওনারা এসছে। তো আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে এগুলাকে আমরা একমাত্র একটাই উপায় রয়েছে কালিং করা। আর এটা এমন একটা ফিভার বা ভাইরাস যার কোনো চিকিৎসা ওয়ার্ল্ডের কোথাও নেই, কোনো ট্রিটমেন্ট তার নেই। যার লক্ষণ রয়েছে বিভিন্ন ধরনের, জ্বর থাকবে। অ্যাকচুয়ালি এটা একটা গভর্নমেন্ট গাইডলাইন অনুসারে তার একটা হিসাব রয়েছে তার পরিমাপের উপরে। তো আমাদের এখানে এখন পর্যন্ত প্রায় শতাধিক বাচ্চা সহ বড় শূকর মারা গিয়েছে। তো তার কোনো হিসাব এই মুহূর্তে আমার কাছে আসেনি, তবে অ্যাপ্রক্সিমেটলি সবগুলো মিলে প্রায় 20-22 লক্ষ টাকার মতো অনুমান সেটা হতে পারে। এক্সাক্ট ফিগারটা আমি ঠিক বলতে পারছি না, কারণ তার হিসাবটা আমি এখন করিনি বা নেইনি। এইভাবেই হবে, তার আশপাশে হবে। এবং জ্বরের সঙ্গে অন্যান্য উপসর্গও দেখাবে, যে কিছু কিছু জায়গায় চোখ চোখ লাল লাল হয়ে যায়, খাবার নিতে পারে, খাবার খায় না। তো যাই হোক, 100% সেটা আফ্রিকান সোয়াইন ফিভারই, যেহেতু আর্টিফিশিয়াল টেস্টে এটা ধরা পড়েছে। তো একমাত্র উপায় সেটাকে কালিং করে দেওয়া, এটা কালিং করে দেওয়া হবে। পার্শ্ববর্তী যদি কোথাও তার প্রভাব থাকে সেটাও দেখা হবে। যদি প্রাইভেট বা পাবলিক যদি কোনো শূকর থাকে, সেই জায়গাতে একটা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের একটা গাইডলাইন রয়েছে কম্পেনসেশন দেওয়া, এবং সেটা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টই দেয়। তো সেই ব্যাপারে চিঠি পাঠানো হয়েছে। আমরা এতটুকু পর্যন্ত এখন পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছি, এবং লাস্টলি এটাকে কালিং করে দেওয়া হবে ফার্মের ভেতরে। আপাতত যেগুলো মারা গেছে ফার্মের মধ্যে, সেগুলোকে ডাম্পিং করে রাখা হয়েছে। তো এটা দুর্ভাগ্যজনক। আমরা ইতিমধ্যে আমাদের সমস্ত ফার্মগুলোকে আমরা অনেকটাই এগিয়ে নিয়ে এসেছিলাম, তার গ্রোথ অনেকটাই বেড়েছে এবং দ্রুত গতিতে কাজও চলছে। তার মধ্যেই দুর্ঘটনা, এটা সত্যি এটা লোকসান। তো আমরা দেখছি সেটাকে কীভাবে কী করা যায়, এবং কালিংয়ের জন্য প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। Tiene ni poco lo pongo, tomamos uno, ni poco lo pongo, en lo que yo vaya, estamos aquí.